गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्याय रूप काली आम पढ़ीचु 19टी वैध न्याय रूप केमिति गठन करागला ताहा आम गत क्लास पढ़ीचु। आज आम पढ़ा सर्वास्तिनासी सूत्र, आरिस्टोटलଙ୍କର मौलिक सूत्र सर्वास्तिनासी सूत्र। यह जानिबा पूर्वरु प्रथमे कहूची न्याय रूप मानकर जो आम वैधता परीक्षा करूथुलु गोटे थिला साधारण नियमावली अनुଯାयी आ गोटे आम करथिलु स्वतंत्र नियमावली अनुଯାयी। सेइथिरु आम पाइथिलु 19टी वैध न्याय रूप। एई 19टी वैध न्याय रूपरु पुणी आउ गोटे नियम द्वारा केवल संपूर्ण वैध न्याय रूप को बाहर करा जिवो। अर्थात 19टी अछंती न्याय रूप जो माने कि वैध। यही जगह आमे आउ एक नियम प्रयोग करवा ताहा होछि सर्वास्तिनास्ति सूत्र। यही नियम द्वारा आमे संपूर्ण वैध को बाहर करवा। 19टी होचंती वैध, एमानक मध्यरु पुणी संपूर्ण वैध अछंती किछि, अर्थात जो माने टोटाली दोष मुक्त। कौन सी गोटे अंग माने कौन सी गोटे जो अंगर तुम चाहिए भी ताहा दोषयुक्त हब नहीं, संपूर्ण भाव में दोष मुक्त। अच्छा, टॉपिक को जीवा। न्याय रूप टॉपिक रे आमे पढ़ी थिलु गठन करा जाए तीनोटी उपाय रे। तीनटी उपाय रे न्याय रूप गठन करा जाए, यथा व्यापकतम, व्यापकतर, देन लास्ट सर्वनिम्न। सर्वनिम्न यही तीनटी रे आमे नियम प्रयोग करिथिलु। साधारण नियमावली द्वारा आउ प्रत्येक संस्थानर स्वतंत्र नियमावली। यही दुईटी ही आम पाई सफिशिएंट थिला सर्वनिम्न रे 19टी न्याय रूप पाइबा पाई। किंतु मु एबे कहिबी तीनोटी उपाय गठन हैला, तापरे अछि न्याय रूप मानकर वैधता बा प्रामाणिकता। वैधता को प्रामाणिकता कहते। वैधता बा प्रामाणिकता परीक्षा पाई तीनोटी नियम रही। तीनोटी उपाय गला गठनर, वैधता परीक्षा करिया पाई, बा प्रामाणिकता परीक्षा करिया पाई। तीनटी नियम यथा साधारण नियमावली, त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियमावली, स्वतंत्र नियमावली, या एमती लिखिबो प्रत्येक संस्थानर स्वतंत्र नियमावली। तापर लास्ट आरिस्टोटल को मौलिक सूत्र। मन रखिबो आरिस्टोटल कहिसेंती आरिस्टोटल को मौलिक सूत्र सर्वास्तिनास्ति सूत्र। एई तीनोटी हेउचंती न्याय रूप मानकर वैधता करिया वैधता परीक्षा करिवार नियम। एई तीनोटी नियम रु आमे दुईटी नियम प्रयोग करी
19ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପାଇଥିଲୁ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର 4ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 4, ତୃତୀୟ 6, ଚତୁର୍ଥରେ 5, ଟୋଟାଲ 19। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ 19ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପରୁ 4ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ। ତେବେ 19ରୁ ଯଦି 4ଟି ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ, ତେବେ 15ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବୈଧ। 19ଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଧ, ସେଇଥିରେ 15ଟି ହେଉଛନ୍ତି 4ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ, ଆଉ 15ଟି କେବଳ ବୈଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବାହାର କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିବା। ସାଧାରଣ ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ନିୟମ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ରୂପମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଯୋଡ଼ିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯିଏ ଯାହା ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗପ ଭଳି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷ, ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଯୋଡ଼ିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ବାରବାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ସାମେନିଆସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କହିଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ନ୍ୟାୟ ରୂପମାନଙ୍କର ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ଏବେ ବୁଝିବା ଏଇ ସୂତ୍ର କ'ଣ, କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣେତା କିଏ। ପ୍ରଣେତା କିଏ ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହିଁ ଏହି ସୂତ୍ରର ପ୍ରଣେତା। ଏହାକୁ ସେ ଏକ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍, ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ହିଁ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ସେ ଦ୍ୱିପଦ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲି ସତ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ।
ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତିନାସୀ ସୂତ୍ର। ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମେ ସର୍ବାସ୍ତିନାସୀ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଡେଫିନେସନ୍ ଏହା, ଯେଉଁ ପଦ ଲେଖାଯିବ ଏଇଠି ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ସେହି ପଦଟି ଏହି ଜାତିର ଉପଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଦ୍ୱିପଦ ପଦଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି, କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପଦଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉପଜାତି କିଏ? ସତ୍ୟ, ଆଶିଷ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମନୀଷା, ଲିଜା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ନେଲେ ଏମାନେ ହେବେ କ'ଣ? ଉପଜାତି। ତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଉପଜାତି। ଦ୍ୱିପଦ ପଦଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ଯେଉଁ ଉପଜାତି ଯିବ ତା ପାଇଁ ବି ଦ୍ୱିପଦ ଶ୍ରେଣୀଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ୟ ବି ଦ୍ୱିପଦ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବାସ୍ତିନାସୀ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସର୍ବାସ୍ତିନାସୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେହି ପଦ, କେଉଁ ପଦ? ଯେଉଁ ପଦ କଥା କହିଥିଲି ସେହି ପଦ ଏହି ଜାତିର ଉପଜାତି, ଜାତିର ଉପଜାତି, ଜାତି କିଏ ଥିଲା? ମନୁଷ୍ୟ। ତାର ଉପଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ଏହି ଜାତିର ଉପଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିପଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦ ନେଲି ମୁଁ, ଏହା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା, ଦ୍ୱିପଦ ପଦଟି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଜାତି ଲିଜା ଧର କହିଲି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। এইটা ହେଉଛି ପଦ। ଦ୍ୱିପଦଟି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିପଦ ଲିଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଜାତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଉପଜାତି ହେଉଛି ଲିଜା। ଉଦାହରଣ ସେମିତି ଲେଖିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଲିଜା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଅତଏବ ଲିଜା ଦ୍ୱିପଦ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉଦାହରଣ ପରେ ଲେଖିବ ଯେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତି, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଜାତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱିପଦ ପଦଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା
मनुष्य जातिर उपजाति सत्य पाई मध्य ग्रहण योग्य होइछि सरीगला यह हूँ सर्वास्ति नास्ति सूत्र जहाँ गोटे गोटे जाति पाई ग्रहणीय हम ताहा उपजाति पाई मध्य ग्रहणीय हम गोटे बेस्ट उदाहरण दूसरी मन रखापी धर जाओ गोटे परिवार में 10 जन लोक अच्छा 10 जन को मुझे समस्ते कहली जेकोसी नियम तुम परिवार किसी संस्कार थाए जो नियमटा ग्रहण हम समस्त ग्रहण हम जदि गोटे नियम मुझे कहली ताहा जदि समस्त ग्रहणीय है तेबे से परिवार जड़े सदस्य से परिवार जड़े सदस्य जी भी होता हो ए बी सी तापाई भी से नियमटी ग्रहणीय हम जदि 10 जनक नियमटी ग्रहणीय हो 10 जन भितर जदि जड़े जाऊँगी ए पाई भी से नियमटी ग्रहण योग्य हम बा सबु पिला जदि पास करचंती मु कहली पास करवाटा सबु पिलांक पई ग्रहणीय होइछि से पास पिला भितरे जदि मु कहली राम जने पिला तेबे राम मध्य पास करिछि एटा गला नियम 1 सूत्र अनुଯାयी 1 यार नंजर्थक उपाय रही पुणी एटा लिखिबो जे एही सूत्र अनुଯାयी सदर्थक उपाय जहाँ मु कहली यह हूँ सदर्थक उपाय कहली अर्थात केवल ग्रहण करा जायछि एबे जीवा नंजर्थक उपाय नंजर्थक उपाय कहे नंजर्थकर माने कौन अग्रहण जदि सदर्थक कहे ग्रहण तेबे नंजर्थक कहब अग्रहण बा अस्वीकार अर्थात जो पद गोटे जाति पाई ग्रहणीय नुहे ताहा उपजाति पाई मध्य ग्रहणीय हेब नाही उदाहरण स्वरूप जहाँ गोटे जाति पाई ग्रहणीय नुहे ता उपजाति पाई मध्य ग्रहणीय हब नाही उदाहरण स्वरूप जदि कहबी कौन सी पशु पक्षी नुहे अर्थात पक्षी पदटी पशु पाई ग्रहणीय नुहे कौन सी पशु पक्षी नुहे बाघ एक पशु अतएव बाघ पक्षी नुहे अर्थात जी पशु सी पक्षी नुहे कौन सी पशु पक्षी नुहे पक्षी पदटी पशु पाई जेहेतु ग्रहणीय नुहे पशु जातिर उपजाति होउची बाघ पशु एक जाति तार उपजाति हेब बाघ हरिण सिंह एमती जो माने भी बाघ एक पशु अते बाघ पक्षी नुहे यह है नंजर्थक उपाय ये लिखा एठारे पशु हेउची जाति
ବାଘ ହେଉଛି ଉପଜାତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ପକ୍ଷୀ ପଦଟି ବିଧେୟ ପଦ ପକ୍ଷୀଟି ପଶୁ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଶୁ ଜାତିର ଉପଜାତି ବାଘ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପଦଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସର୍ବାସନା ସୂତ୍ର ସରିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁଠୁ ଇଜି ସର୍ବାସନାସୀ ସୂତ୍ର, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟାୟ ରୂପମାନଙ୍କର ବୈଧତା କେମିତି ଆମେ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନ୍ୟାୟ ରୂପମାନଙ୍କର ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନିୟମ। ମୁଁ ତ ନିୟମଟି କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବୈଧତା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନିୟମଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଏକ ନିୟମ ୱାକ୍ ସଦର୍ଥକ ଯାହା ବା ଯେଉଁ ପଦ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସେହି ପଦ ଉପଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ନିୟମ 2, ଯେଉଁ ପଦ ଜାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତାହା ଉପଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବାସନା ସୂତ୍ର ଏତିକି ହେଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ସର୍ବାସନାସୀ ସୂତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନିବ ତାହା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ। ସର୍ବାସ୍ତିନାସ୍ତି ସୂତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର କେବଳ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ। ଅର୍ଥାତ୍ 19ଟି ଯେଉଁ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ 90% ପିଲା ରଖିଥିବା ପିଲା 90% ରଖିଥିବା ପିଲାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 19ଟି ଅଛନ୍ତି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଧ, ସେଇଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କିଏ ରଖିଛି 4ଟି। କେମିତି ବାହାର କରିବା? ସର୍ବାସନା ସୂତ୍ରର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ଲକ୍ଷଣ 3ଟି ଏହା, ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାର୍ବିକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାର୍ବିକ ହେଇଥିବ। 1, ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାର୍ବିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୋଇଥିବ। କେବଳ 2ଟି ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୃତୀୟ ନିୟମ କହେ ମଧ୍ୟପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାର୍ବିକ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ମଧ୍ୟପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। କିଏ? ମଧ୍ୟପଦ। ଏମିତି ଆକୃତି ତ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ
जो मध्यपद यह हूँ प्रथम संस्थान अर्थात एइथिर जना पड़ा तीनोटी जाक नियम पालन करे केवल प्रथम संस्थान ही यही तीनोटी नियम पालन करुथिबारु संस्थानटी संपूर्ण वैध बा प्रामाणिक। प्रथम संस्थान प्रामाणिक बा संपूर्ण वैध कारण यह साधारण नियमावली मध्य मानुची प्रत्येक संस्थान स्वतंत्र नियमावली मध्य मानिथिला एवं शेष में सर्वास्ति नास्ति सूत्रर तीनोटी नियम को मध्य मानुची तेणु यह संपूर्ण भाव वैध। अन्य जो न्यायरूप गुड़िक रहिले सेमाने सर्वास्ति नास्ति सूत्र को मानि नाहांती तेणु सेमाने संपूर्ण वैध हो पारि नाहांती जस्ट वैधरे अछंती। जेहेतु प्रथम संस्थान प्रामाणिक बा संपूर्ण वैध तेणु प्रथम संस्थान जो न्यायरूप बारबारा डारी सेलारेंट फेरियो यही चारोटी न्याय रूप ही संपूर्ण वैध। टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व मुझे कही संपूर्ण वैध होउचंती चारोटी न्याय रूप ताहा हेउची प्रथम संस्थानर चारोटी न्याय रूप बारबारा डारी सेलारेंट फेरियो। एथे लक्ष्य करिबा साध्यावयव सार्विक हुए बारबारा साध्यावयव सार्विक होइछि पक्षावयव सदर्थक हुए पक्षावयव सदर्थक होइछि डारी रे मध्य साध्यावयव सार्विक होइछि पक्षावयव सदर्थक होइछि कारण डारी रे आ ई सेलारेंट रे मध्य साध्यावयव ए अछि तेणु सार्विक पक्षावयव आ अछि तेणु सदर्थक। लास्ट फेरियो फेरियो रे मध्य साध्यावयव ए अछि सार्विक पक्षावयव ई अछि सदर्थक तेणु यही दुईटी नियम मानुचंती एमाने ताहा सहित तृतीय नियम मध्य मानुचंती कारण एगुड़िक होउचंती प्रथम संस्थानर न्याय रूप प्रथम संस्थानर चित्र ही एमिति मध्यपदर स्थान साध्यावयवर उद्देश्य एवं पक्षावयवर विधेय मध्यपद साध्यावयवर उद्देश्य एवं पक्षावयवर विधेय स्थान थाए यही नियम तेबे प्रथम संस्थान ही पालन करुछि। तुमर न्याय रूप टॉपिक टोटाली शेष है। तो न्याय रूप टॉपिक रो मु सारांश आउ थरे कहि दोछि बा संक्षेप रे। फर्स्ट काहाकू कहा जाए केतुटू उपाय फर्स्ट न्याय रूप काहाकू कहा जाए तापरे न्याय रूपर गठन तीनोटी उपाय रे हुए व्यापकतम व्यापकतर सर्वनिम्न तापरे कौन कौन उपाय रे केतोटी न्याय रूप आम लिखिदबा कौन नियम पालन करछन्ती लिखिबार आवश्यक नाही जस्ट केतोटी न्याय रूप तापरे जिबा वैधता न्याय रूप मानकर वैधता पई वैधता परीक्षा करिवार तीनटी नियम रही। एक साधारण नियमावली दुई स्वतंत्र नियमावली तीन सर्वास्ति नास्ति सूत्र यही तीनोटी
केवल प्रथम संस्थानर चारोटी न्याय रूप बा प्रथम संस्थान तीनोटी जाक नियम को पालन करिछि। साधारण नियमावली मध्य, स्वतंत्र नियमावली मध्य, सर्वास्ती सूत्र मध्य चारटी। ता हेउछि बारबारा, डारी, सेलार एंड फेरियो। तापर लिखिब से 19 न्याय रूपरू चारोटी हेले संपूर्ण वैध, जेहेतु यही चारोटी तीनोटी जाक नियम पालन करिसंती। तेबे 15टी हेउचंती संपूर्ण वैध नुहे। ए 15टी वैध किंतु संपूर्ण वैध नुहे, अर्थात एमानक आमे कहि परिबा वर्ड अप्रामाणिक। ये होछि प्रामाणिक, 15टी होउछन्ती अप्रामाणिक। आ थरे कहूछि तीनोटी नियम को एही चारोटी मानुथिबारु एमाने होउछन्ती प्रामाणिक बा संपूर्ण वैध। तीनोटी नियमरु केवल दुईटी नियम को मानुथिबारु से 15टी होउछन्ती संपूर्ण वैध नुहे बा अप्रामाणिक। तेबे आमे जानिछु एही चारोटी किए ना फर्स्ट फिगर प्रथम संस्थान। प्रथम संस्थान ही संपूर्ण वैध। क्वेश्चन आसे कौन संस्थान प्रामाणिक संस्थान बा संपूर्ण वैध संस्थान। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऑप्शन रही से तुम आंसर लिख प्रथम। कौन संस्थान संपूर्ण वैध नुहे आउ जो 2 3टा रहिले 2 3 4 यही तीनोटी होउचंती अप्रामाणिक। कारण चारोटी संस्थान प्रथमटी हो प्रामाणिक, तेणु आउ जो तीनोटी रहिले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एमाने हेले अप्रामाणिक। तो आज टॉपिक ये मु रखुची। नेक्स्ट आमे पढ़िबा जो साधारण नियमावली कहली ताको मु बुझेबी, गोटे गोटे नियम बुझेबी। कारण साधारण नियमावली होची लॉन्ग क्वेश्चन आसे, तेणु केमिति ताको स्टेप वाइज लेखा जीवो ताहा बुझेबी नेक्स्ट क्लास रे। एवं स्वतंत्र नियमावली कौन ताहा मध्य बुझेबी। सर्वास्ती सूत्र तो कौन आज मु बुझे देइछि। तेबे बाकी रहला एई जो दुईटा नियमर एक्सप्लेनेशन आमे करिया। ताहा बुझा हेछि किंतु केमिति लेखा जीवो ताहार एक्सप्लेनेशन करिवा। तेबे आमे त्रिपजुक्ति रे आउ रहिला मात्र गोटे जिनिस जानिबार रहिला, ताहा होछि लास्ट रूपांतरीकरण। त्रिपजुक्ति रे फर्स्ट क्लास रे मु कहि देइथिली बोधे केतुटी चैप्टर रहिछि। त्रिपजुक्ति मध्य रे केतुटी कॉन्सेप्ट रहिछि। से कॉन्सेप्ट रो लास्ट कॉन्सेप्ट रहउछि रूपांतरीकरण। मु गतकाली साधारण नियमावली एवं स्वतंत्र नियमावली बुझी सारिया परे रूपांतरीकरण स्टार्ट करिया। तापर पुणी मु ओवरऑल त्रिपजुक्ति रो डाउट क्लास करिवि। तेणु आराम से समस्त क्लियर हबो। आज एतिकी। थैंक यू।